Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Woi, saya ada di mana nih, Mas Bro? Saya lagi belusukan nih. Oke, Mas Bro, demi untuk sambaran mantap dan sabetan maut ya, Mas Bro. Saya nyemplung nih, Mas Bro. Belusukan pokoknya, Mas Bro. Cari-cari yang untuk sabetannya mantap, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Saya lagi ngoyor nih, Mas. Tuh, Mas Bro. Tuh, mantap nih, Mas Bro. Mas Bro, lumayan nih. Oke, Mas Bro, untuk yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe-nya, Mas Bro, agar tidak ketinggalan sabetan-sabetan maut dari saya, Mas Bro. Pures 1M, mantap, Mas Bro. Oke, Mas Bro, di video sebelumnya saya sudah pernah belusukan juga di sini ya, agak lumayan lah untuk hasilnya. Sekarang saya mau masuk sini lagi ya. Oke, Mas Bro, langsung kita uncal saja, Mas Bro. Ikuti terus keseruannya kayak gimana. Tonton sampai habis, mantap. Hmm. Hmm. Sabut. Alah, Mas Bro. Aduh. Pas, Mas Bro. Aduh. Mas Bro. Tap. Sabut. Oh, bocil, Mas Bro. Bocil. Bocil, Mas Bro. Kasihan, Mas Bro. Bocil nih. Kelihatan nggak? Nih, tuh, Mas Bro. Bocilnya kan nih. Aduh, bocil. Nih, mantap nih bocilnya. Oke, Mas Bro. Kita rilis aja nih bocilnya nih. Mudah-mudahan cepet gede nanti. Mantap. Ya. Mas Bro, rilisnya. Kameranya susah, Mas Bro. Ini, Mas Bro, terilis. Oke, mantap, Mas Bro. Kita lanjut. Sabut. Mas Bro. Mas Bro. Gila, Mas Bro. Kaget saya. Waduh. Apapun, Mas Bro. Melawan. Buset, Mas Bro. Lumayan nih. Langsung cedum aja, Mas Bro. Buset, Mas Bro. Nih, gini. Tuh, Mas Bro.
apapun mas bro. Mas bro, tuh mas bro, tahu-tahu cedum aja mas bro. Mantap mas bro. Mas bro, oh nih, oh mantap ya, panjang ya ini mas bro, jos bro. Tuh, mas bro, jos. Oke bro, mantap. Ush, ush, mas bro. Kaget mas bro. Aduh, mantap. Lanjut. Aduh, mas bro. Aduh, mas bro. Aduh, goblok. Pinggir. Gak kena-kena dia. Sabut. Mas bro. Kena dulu. Kena mas bro. Wah, bocil mas bro. Telak mas bro. Bocil telak nih. Mantap mas bro. Oke mas bro. Bocil. Oke mas bro, kita lanjut. Mantap. Pokoknya sahabat jos. Sabut. Wah, mas bro. Kena juga dia mas bro. Mampus ya. Mas bro, lumayan nih ukurannya nih mas bro. Oke mas bro, mantap mas bro. Pokoknya sahabat mas bro, kita lanjut. Mantap. Nggak kena lagi, sialan. Mantap. Sabut mas bro. Wah, waduh, bocil mas bro. Mas bro, lari. Aduh. Gila. Aduh, sini mas bro. Bocil masih diem nih. Aduh, sial mas bro. Padahal udah kena tadi. Aduh, bocil lagi. Aduh, mas bro, pakai tayo gitu mas bro. Aduh, mantap lah. Basah-basahan. Bocil itu mas bro. Sabut. Bocil mas bro. Tuh, lari dia. Sempat mau makan. Ya mas bro, mantap. Kita lanjut.
Saput. Wah, mas bro, kena juga dia. Bocil. Bocil mantap nih. Jos mas bro. Nih. Oh, bocil. Oke mas bro, mantap. Kita lanjut. Jos. Mungkin banyakan bocil kali yang nyamber nih mas bro. Oke mas bro, mantap. Lanjut lagi. Mas bro, sabut. Mas bro, akhirnya mas bro. Kena juga dia. Tipis mas bro. Uish. Uish. Pas lagi mas bro. Kenanya tipis nih. Aduh mas bro. Lepas lagi. Sialan mas bro. Kerjain nih. Lumayan mas bro. Waduh. Langsung lepas ya. Oke mas bro. Kena mas bro. Sial. Oke mas bro, mantap mas bro. Semangat, lanjut. Mantap. Sabut. Mas bro. Kena juga dia mas bro. Aduh, tipis nggak nih? Aduh, nanti. Bahaya nih mas bro, kalau nggak langsung dimasukin nih. Soalnya nggak bawa grip nih. Kayak tadi lagi. Oke, sip. Nih mas bro. Tuh, mantap ya mas bro. Aduh, langsung saya masukin mas bro. Bahaya nih. Ya, aman kalau dia masuk sini, aman nih mas bro. Nih mas bro, saya masukin sini tuh, keranjang nih tuh. Mantap. Oke mas bro, kita lanjut jos. Mantap mas bro, mantap. Sabut. Mas bro. Di hadapan mas bro. Tak kena mas bro, tarik blade nya doang tadi. Waduh, sayang mas bro. Mantap.